Ну что ж, всем снова здрасте. Теперь мы играем на русском. У нас тут обновление с последнего стрима. Вы какой-то, говорит, акробат. Угу. Так, космодром. Теперь все всем понятно будет. На стриме, по крайней мере. Across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the land. Так, подожди. Мы остановились в той стороне же. Что-то нас унесло в другую сторону вообще. Ой, начинается. Опять он дышать не может. Надо что-то с этим делать. А почему, интересно, такая фигня? Мы экстраверт. Это когда я выбирал. В принципе, нормально. Мы же не одни. Так, ну-ка, ты где? Может быть, шлем снять? Да ему вообще пофигу. Наверное, все-таки он тяжелый. Ну-ка, иди сюда. Так. Инвентарь. Что тебе спихнуть? Оружие. Надо самое такое отдать ей. Топорик 17, ножик 12. Ну, по сути, вот этот надо, наверное, продать. Что еще там? Пистолет. Вот этот тоже. Все равно 211. Ресурсы. Помощь.
Надо увеличивать вес. Не сказал бы то, что что-то сильно весит, кроме оружия, да. В принципе, этот ножик нафиг нужен. Четыре килограмма. Ну, из оружия прям все. — 201. Икшон где? Сейчас, подожди, тут моментик один. Веса до хера у нас. Толком вроде ничего не весит. Все равно набирается. Goodbye. До свидания. Вон вес... Ой, вес, говорю. Воздух как уходит. Зато у нас игра теперь на русском. Полностью. Так, а мы вообще туда идем? А то мы сейчас обратно уйдем. Нам же вот сюда надо. Тут-то, блин. Сбилась точка опять. Старфилд меня очень интересует, а его и нету на плойке. Он все переведен, он на русском. Полностью. Все, он к любому подходишь, такой: здравствуйте. Он только они чуть не разговорчивый. Вот мужик. Как вы сегодня? Отлично, замечательно. Игру за 2 дня привели, грубо говоря. Вот это скорость. Sidonia is an industrial town. People there tend to be concise. Вот, я правильно там стоял. Мне надо было туда идти, а я обратно побежал. А что тебя интересует? Так, подожди.
Чё, говорю, тебя интересует? Не, ну они же все без шлема ходят. И здоровье убывает сразу. Кабинет министров, вот нам сюда. А чё, меня плохо слышно или чё? А, на работе. Ясно. Во. Мы пришли туда, куда надо. А, добро пожаловать. Вы должно быть тот самый капитан. Мы благодарим вас. Да-да. Так, Адриана дала понять, что решение этого вопроса требует крайней срочности. Я уверен, что это так. Сегодня мы определим. We have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. Ты же круто, когда видишь русский текст. Я его и до этого видел, просто для тех, кто на стриме был, они видели английский, а я русский видел. Мы будем брать новинки, но когда я буду в них играть, хрен его знает. Ну, время, да, такое. Мы все еще пытаемся понять, с чем столкнулись. Без данных мы не можем принять обоснованное решение. Нам нужны данные архива, чтобы найти способ остановить возможный апокалипсис. Да, давай вот это. Довольно большой скачок, капитан. Госпожа президент, я возражаю против... Один возразитель у нас появился. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack. Seems at Ну, а где одна атака, там и много. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the cabinet requires to act? 50? 50,000? Ну, если там еще ничего не изменилось. If tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. А то там писали опять пару моментов. And while there should be no doubt, the preservation of life stands paramount among this body's duties. Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? О, не зря мы охотника на зверей выбрали в моменте. Еще что-то появилось. Ну, посмотреть. Так, а никогда раньше не встречал терраморфа на только что колонизированной планете. Странно, если не сказать больше. Давай, ну-ка. Я могу поддержать, госпожа президент. О, хоть кто-то поддерживает. Это, блин, прям Mass Effect какой-то напоминает.
До 12 у меня денег все равно нет. Ну, то же самое. Discussion now and the information you've been privy to thus far. If you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Если есть шанс, что... Так, может произойти в другом месте. Да, вот это первое. Не понравилось? Мне неудобно открывать архивы, не собрав больше информации. Однако, если вы предпочитаете именно такой путь, то пусть будет так. Я согласна с этим. Как и я. О. А ты? Тоже согласен. Все согласились. You and I are in agreement, Chief Diplomat. Я говорю, Mass Effect напоминает прям очень сильно. I believe we can agree to give our full backing to make the request to... Опа. Что произошло? Ни хрена себе. Инцидент произошел. Включена блокировка. Incident. Chief Sarkin, what's happening? Да, пусть срет хоть что. Хоть под себя пусть срет. Пришли ему этот ролик. Сделай там этот. Just as predicted. Как это называется? Клип. Да-да-да. There will be plenty of time for conjecture later. Киберпанк тоже все срали. Evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support. I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno Нормально. off-world. Хрен его знает. За старые заслуги какие-то, наверное. To make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming. Я за ним не следил сильно. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down. Вообще ничего мнения не слушаю. Вообще пофигу. Так. Эта пушка у нас есть. Пошли. Ну да, такой же и остался. Здорово, ребята. Вы со мной? Что они делают? Собрать им оружие. Окей. Оружие. Вот это, да? Обезвредить. Все? Вы что, ничего не можете сделать? Последователя снастить. Stun them! Do it now! Lights out on that one. Все нормально. Оцените ситуацию. Thank you. Благодарю тебя. For what you Мгм. did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting. I've seen this before.
They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started firing on us. People we knew. Вот вам и терраморфы. Pheromonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fog. It affects everyone differently, but some people just lose control, turn against everyone around them, even if they don't want to. They're like a puppet. You kill the morph, you break the hold. But this means we're gonna need to be real careful with our fire, and keep that EM weapon at the ready. Понял. Так, Let's do it. давай. Nat's unlocked. Please, do what you can to help them. Пошли. Так у нас все так же проблема с кислородом. I don't think we're alone. God, no time to waste, Captain. Stash the EM and pull some firepower. Let's move. An evacuation order has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. Мужик, извини, тебе не надо медпак. Нифига. Какой? Все? Не? Не все. А чё стояли-то, не стреляли? И стоят, смотрят. Блин, патроны быстро заканчиваются на этой хрени. Так, а если... Или ему пофигу? Я чуть не пойму. Ну, короче, так и надо его добивать. Чё там встало? Не стреляют нифига. Все. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad, barely holding our perimeter. They said you've done this before. Well,
One fire team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Уничтожить терраморфов, офигеть. Если таких же, это, конечно, вообще жесть. Да, нужно подкрепление. You two have any experience with terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here, but we know how to handle pressure. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Roger that. We're on you. Мы за вами. Давай. Медпаков больше нету. Ух ты, блин. Что произошло? Ух, нифига. А у нас все, хилок нету. Реген защиты. Нифига себе. Лечение черепно-мозговой травмы. Че, здоровья-то не прибавилось? Давай, мужики. Патроны кончились. Как быть?
Ну, в принципе, все у нас по оружию, типа... Только такое. Do you have anything valuable? Получай. Гори там. They're everywhere! All around! Nowhere! Run! Run now! Go! Трудно дышать. Не подходи ко мне. All wrapped up. We should go tell the sergeant what happened. Все, патронов ни на что нету. Что-то все плохо. Может, у меня там инфекции какие-то. Oh, that jump looked painful. Not doing that. That the last one? Thank God. Thank the heavens you're back in one piece. Though I guess our people weren't so lucky. The few protecting the many. And it would have been plenty more if it hadn't been for the two of you. The city В owes смысле, мы виноваты, что ли? after this. А, We were just in the right place. нормально все. Captain, we should report back to the president. Let her know the terramorphs have been dealt with. Take care of yourself, Sergeant. Да, берегите. Блин, ну мы так не дойдем ни докуда. А сейчас не кончается. А нет, кончается. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain What? in place. What is it? All clear signal before exiting your homes. That is all. Везде все вскрыто. Нету аптечек. О, во. Есть.
Посмотреть, на что влияет этот кислород. Whole building's on lockdown. That's a relief to hear. Thank you, gentlemen. Let your people all know. Captain, Hadrian, it would appear that the cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Но мы же говорили Your всю правду. concerns about the terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Лучше поздно, чем никогда, я полагаю, да. Respect, will you? That's the president of the colonies you're addressing. No, you two were in the right. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the cabinet. You will have our full support in collecting the terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. Во, But другое to дело. accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, ma'am. I'd be honored. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The cabinet wants you, Captain, to be that representative. Фига себе. Давай. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you Ускорить help us? гражданство. А, тут же кредит можно взять, да? Или что там? Ну-ка, It что я has its получу? perks. Only citizens can purchase property in the city. We also pay reduced prices on most goods and services across the UC. There's also a credit disbursement when you first join. Help get you При on первом your вступлении feet. выдается кредит, нормально. You'd become a dedicated part of the greatest faction in the galaxy. If you're willing to help us, we can open that door. Давай, I'm хорошо. glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks. You're dismissed. The next time terramorphs rear their ugly heads, 7800 кредитов дали, нифига. Start getting a plan together for that date. Окей. The things we do here, the tech we develop, benefits all of humanity. Миссия обновлена. Угу. Так, подожди. Не сюда. yes? These orders, a Vanguard captain. Здравствуйте. Yes, sir. I'll make sure they get what they require. Что вы тут делаете? That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second in command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct?
Да. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency and requires a one-time use code from each of the 3 armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Faroon. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Faroon to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier. Ну, это said than точно. done. Убедить других теперь. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't or can't work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar or Ambassador Ну, в принципе, Balmore без of разницы, с House кого Faroon? начать, наверное. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Что за инструменты? Certainly. See, good diplomacy is all about the careful application of pressure. We just need to find the squeeze. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there Stealth. without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. Ну, это мы, если что, сделаем. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up, you're on your way. Not likely to let you through the door. Ну, даже удостоверение выдали. And Нифига take себе. these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. 7800. Ambassador Balmore's a challenge. А этому она что When скажет? the rest of House Faroon retreated into seclusion shortly after the signing of the arm, he's since lent his support to a small number of archival requests. So there's real hope he might again, though claiming to know how a member of House Faroon thinks. Блядь, случайно пропустил. Well said. There's no reason to assume they're any worse than us, despite their cultural beliefs. Of course, but there is another wrinkle. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. Нифига His себе. public appearances were always rare. Еще But неизвестно, it's жив или been нет. several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning,
We received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Угу. Так. Это все хорошо, но что нам с воздухом делать? Вот эту штуку надо было качать. Вообще грузоподъемность на 10 килограмм. Мы же уже израсходовали. Было дело. Или прям красным надо, который израсходовать. Чё тебе? Yes, what? Так, задание. Keeping the skies safe out there? Че оружие не убирается? До этого уже убиралось все. Странно. Ну ладно, побегаем так. Корабль. Не убирает. Просто оружие выбирает.
Так, давай, допустим, закончим весь этот. Как вот это сделать? Или это здесь не влияет? Maybe we should stop for a moment at the memorial. You know, to pay our respects. Hard to believe it. I'm going to be upfront with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective, but you lead, and I'll follow. Здравствуйте. And they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Отчитывает мужика. А что там на полках у вас? Make themselves comfortable in the lobby. I'm sorry. Do you have an appointment? Нет, сам прихожу. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy, in order to protect us all. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. Угу. Ага. Вы должны помочь нам. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours? Ты тупая, что ли? You're really gonna push this? All right, I will give you one chance. One to convince me. Understood. Здорово, питбуль. I'm listening. От кого у тебя перевод? От себя? Так. С того же сайта. У кого и у всех этот перевод есть. ЗОК. Этот как его? Вернее, ну, не ЗОК, как его. Zone Games. И у меня их даже 3 стоит. Самый первый, потом еще 2. Ну, короче, в итоге полностью игра на русском. Так. Будьте тем, кто нужен галактике, посол. Ну-ка. Не сработало. Автоубеждение есть. Не работает. Так. It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly.
Может, +4. Preventing ни хрена не убедили мы. precisely what I'm trying to do by keeping the archives sealed. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Вот гадина, а. Так, и что делать? Мужик, я помню, тебя отчитали. Oh, sorry. Может, ты поможешь. Oh, what? You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to. А что, ты хотел Starfield поиграть? The alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Well, then you have my earnest thanks. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shit back. Да, все с одного. So you should probably go speak to her. Ну, давай вот это. Were sent for me? Huh. Maybe. Let's go somewhere to talk. Пойдем поговорим. Так, сохранить. So you want me to work with you? But why now? Why me? Высококлассный дипломат. Давай так. I think that's a pretty safe assumption. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Okay, first you need her bio key, and that thing doesn't leave her side. Better chance Биоключ нужен. Adam with a spoon than me getting that from her. Мгм. Her quarters. Huh. Oh, that's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? Захотел денежек? О, давай вот это. Really? На работу возьмем. You've got yourself a deal. Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. О, хорош. Так. И такой оглянулся. Ты же нас не видела, да? Подожди. А что нам сюда показывало? А, ну все правильно.
Слишком сложный. Такое ощущение, что мы куда-то не туда зашли. Так, подожди. Угу. Место ей надо, да? Чё? Нормально все? Ладно, ладно. Надеюсь, это сильно не повлияло. Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Excuse me? I have no idea what you're talking about. Подсидеть хотела, тварь? No, no. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. I'd be... Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. Сразу по-другому заговорила. One of trust, no? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. Ну-ка, если так. But where are my manners? Here. Вот мой пистолет. Ого. Laredo. Custom made. Now, with my error rectified, I presume we have a deal? Окей. Good. I appreciate you working with me. Just like I'm sure our great powers will. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored. Freestar scientific observers making sure everything's being used for the right purposes. But those two items should be enough to allay any suspicions. What on earth are you... Ну, что ты хотел? Давай, давай сюда. How could I forget?
Here, the fee. Now let's go get your code piece so you can be on your way. 7 косарей. Нормально. Сняли с нее. Давай, веди. Сколько у нас там денег? И что за пистолет? 56 тысяч, нормально. Новые предметы. Ключ, медпак. И от посла пистолет. Хотя бы за место этого поставим. They tell me it should only take a moment. And there. Давай сюда. Here you go. I hope that'll be enough to maintain your discretion. Так, один есть. Пойдем дальше. Блин, а торговцы вообще есть, нет? Как вообще кого-то найти? Я вот ни хрена не понял в этом плане. Или нам специально тебя представили, чтобы тебе можно было все скинуть? Wonder where this will all lead. Feel free to drop some stuff into my bag. Ну вот она про это и говорит, кстати говоря. Подожди, а мы не продаем. Мы что, все ей скидываем? Ну, вес 91. А это у нее. Подожди, нет, это у меня. Ну-ка, если, допустим, тебе хранить все ресурсы. Здесь почти веса нету.
Больше не могу. В нее больше не лезет. Bye-bye. А говоришь, что тебя всего можно пихать. Надо почитать насчет этого кислорода. It's a shame. Заявка на Abandoned their работу. legacy. Чего? Bet we could have learned a lot from one another. Что-то новый квест добавился. Заявка на работу. Автосохранение. Окей. This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. Ух ты, нифига. Я думаю, что он себе в глаз засветил. Так, подожди, не то. А почему мы сразу на втором слоте? Странно. А, во. Активировать турель. Это нормально, что мы активировали там турели? Синий кожаный комбинезон, но только нам его не хватает. Следу голосу. На всякий случай надо оружие взять. I've never seen a tree like this before in my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't blocking our road. Ё-моё. Нахрен, ты куда пошел? А куда он пропал?
Нифига его откидывает. Кровать, поспать можно. Такое ощущение, что вылетело, да? Да. Интересно, где мы теперь? Где там автосохранение было? Печальненько. This isn't what I expected at all. It appears the floor of the room in this decor has Короче, туда идем сейчас. Так, ну ладно, сейчас. Минутку и пойдем.
Так, ну погнали заново. Так, я хотел посмотреть кое-что. Фитнес. Тяжесть. Гимнастика. Не, нам надо фитнес как-то поднять. I've never seen a tree like this before. Have anything valuable? Ох. А, турели. Блин, подожди. Забыли взломать. А, здесь уже по-другому. Блин, опять не совпадает. И... А чё, нету? Прочитал, как... Нет сигнала. Так неинтересно. Все, у нас теперь игра полностью на русском. Кстати говоря. Тут прям какой-то хоррор начался. Нет, я это нашел перевод на сайте. Гантельку поподнимаем. Да что ты? Только вот почему-то здесь как вылетает. Что за херня? Может быть, это и есть косяк? Странно. Видишь, все надписи переведены, все переведено. Блин, это печально, если здесь такая хрень. Диджипики, ты про это?
Ну, может быть, их вообще Не, ну они же деактивированы были. Почему? Ну как? Ну моментами, типа вот... вот здесь, допустим, написано, ну вот, Мантис. Читать книгу. Вот здесь слева все написано, ну типа это... Заявки на работу. Не, уже играть можно. Блин, меня напрягает только вот этот момент, то, что почему здесь это вылетает. Может, быстренько пробежать? Ой. Ого-го-го-го. Ни хрена. Хватит пинать меня. Да. Притом, сегодня какое число? 2, кого 3 дня? Ну, типа, заранее, да, у кого-то был там... Да, я тоже в шоке. Так, вроде сюда можно, да? Вроде не вылетает. Ничего не буду трогать. Что происходит там? Ах ты, тварь. Может, я что-то там просто тронул и вылетело. О. Активировалась турель, чё? Картридж. I suppose they're not going to need it anymore. Вот считай, сегодня только я играл на этом. На английском. Но я видел все на русском, в принципе. Это вы видели на английском. Да, говорили, багов нет. Баги встречаются очень такие. Непосредственно, но встречаются. Как бы какая игра вообще без багов выходила, я не помню. С оптимизацией, да. Ух ты, блин. Не достает. Патроны кончились. Так, подожди. Хотя бы с пистолета. Ух, нифига себе пистолет. Самый смешной баг, когда в Atomic Heart был, когда босса заклинило. И он ходил туда-сюда, да. Турель. Минус турель. Так я его и заковырял. Дверь заблокирована.
А как открыть? Угу. Опа. Закрыто, да? Is it really necessary for you to drag around all that gear? А где мы что-то покупаем? Че ты присела? Самый офигенный баг был в Bloodborne у этого, у Женька, когда он босса заковырял. Так, тоже заблокировано. Я ему потом говорю, переигрывай, говорю, так нечестно. Я его ковырял столько времени, говорю, а ты его завалил. Так, что там по патронам? А, ну у нас еще этот есть. О, сюда добавилось, хорошо. Так, нам куда-то вниз надо. Ну, короче, у него в углу там застрял. И все, и он его заковырял. А я мучился с ним. Последний босс DLC, короче. О, я бы с вами поиграл. У меня есть эта игра. Я не знал, с кем ее играть, но это хардкорная жесть вообще. Игрушка такая. Слышь, ты ни хрена себе скорпиончик. Отлетает, конечно, они это. А, там, блин, на двоих. Ну ладно, все. Я с вами не играю тогда. Ну, в принципе, у меня игр хватает. Иди вали его. Где ты там? Подойти к незнакомцу. Мы там все уничтожать будем. Здрасте. Итак. Reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Пойдем обсудим. Let us discuss. Пойдем. Я в ней один бегал. Жесть, конечно, это. Да, по-моему, я ее брал. По-моему, она у меня есть. Что у тебя тут? О, чемоданы. Кредиты. Все мое. Так, значит, код он нам выдаст, наверное, да? Ну-ка. Ошибка. Давай сюда, выкладывай. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. У них у всех глаза интересные такие. У кого желтые, у кого оранжевые. But then again, who could cage such a beauty? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then silence. Has the rest of the city suffered quite so badly? Да нормально там все. Давай свою биометрию, я пошел. Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now,
it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door, hmm? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. Еще скажи ты, что я его потерял. So the UC requires information, then. Да. Terror morphs, presumably. Все правильно. Do I see this all clearly? The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. But if I am to grant you access, I have a requirement. Еще требования у тебя. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. Всем что-то надо. Little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Конечно, для спасения жизни. This will be used to save Мы только за это. not endanger them. We'll do everything we can to make certain that happens. А ты что, отвернулась там? Then I shall not fear. Please, follow me. Все просто. Давай. Так, и что там, какие новые предметы? Что мы там взяли? Топорик. Патрончики. И всякой хрени понабрали опять. Let's hope it still works. Персональный компьютер. Ого. Прикинь, даже журналы переведены. Охренеть. Кто там говорил? Не весь перевод. Давай сюда, код. Let it be used for good. All that junk you're hauling is seriously slowing you down. Больше у тебя ничего интересного нету? Ладно, пойдем. Требуется ключ-карточка. У тебя нету здесь случайно? Какой только фигни нету, блин. Видеокассета. Опа, вот это мы берем. Надеюсь, она подойдет. Да, подходит. Нужна она нам? Давай заберем. Манекен. Космический скафандр. То есть мы его можем снять?
Мы можем в манекена напихать всякого. Так, что еще здесь интересного? Мне как бы всего много. У меня карманы не резина. О, медпак. Берем. Я вот хрен знает, нужно мне это все или нет. Так, и хотел посмотреть... Кое-чем. Короче, где-то надо хилки набрать, я не знаю, кто их продает. Блин, ну кислород кончается, вообще жесть. Да ё-моё, опять за... Это косячное какое-то место. Уже который раз вылетает. Блин, а где я сохранился? До этого вылетов таких не было, кстати говоря. Охренеть. И нахер. Нет, подожди. Там медпак. Все-таки надо забрать. Еще и патроны.
Пофигу, нам отсюда выйти бы. I've never seen a tree like this before in my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't blocking the way. Написано весь израсходовать. Мы израсходовали, но ничего не обновляется у нас по навыкам. И на корабль не можем переместиться. Из-за того, что много таскаем. Want to challenge your instincts and hone those corporate skills? Ryujin is hiring the best and brightest. Что это такое? Заявление о приеме на работу. Опыт работы. В смысле секретарная должность? 10+. Высокий. Магистр. Не было. Ну-ка, отправим заявку. Так, ради прикола. Brightest of today for our future tomorrow. Submit your application now at the nearest kiosk. Так, еда, говорят, кислород повышает. Например, сок. Больше у нас ничего и нет. Пенициллин. Are you working toward that next technological leap? Then let Ryujin Industries help you get there. Fill out an application. Где-то внизу. You expecting me to jump down after you? Мы так точно сдохнем. Yes? What? Так, все готово. Captain, I just received a couple messages from an operative in the embassy office. Did you actually succeed? With Radcliffe and Balmore. Was he alive? Did they both actually agree? That's Все готово. Нормально все. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And now, I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes.
Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Окей. Here on Vanguard Ой, business? далеко. Далеко бежать. — 226 веса. Грузовой трюм. А может, мы сюда все служим? Допустим, разное. Нет? Вроде ничего такого нету, блин. Короче, надо что-то делать. Надо какие-то ящики. И все выгрузить. Я так 500 лет буду передвигаться. Бег, говорят, истощит. Ну, блин, я не... Вот это разве бег? Это ж не бег. Пожрать больше ничего. Ждем, пока накопится. Чё ты смотришь со своим чемоданом? Иди дальше. Мы вас ждали. The monitoring station, and we will go over
Подойдите к станции мониторинга, окей. Здравствуйте. Угу. В блоке 18, понял. Один. 2 и 3. Вы можете продолжать, окей, спасибо. Блок 18 берем. Drop some of that rubbish already. Че, в этих комнатах ничего такого нет? Ну ладно. Надо, короче, будет попробовать на корабле все выложить. Yes? There you are. Captain. О, ты Surprised to тоже find здесь. out we're having visitors as we work. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Понял. Ты что тут стоишь? Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Я всегда готов, давай. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. О, Then I guess гражданство. we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Погнали. И кредит еще сейчас дадут.
Может, я там в квартире хотя бы все вытащу из себя. That your ship that landed not too long ago? Sure is something. А я? И... All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Готов. Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Обязательно. Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Прикольно они дают клятву. Your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Конечно, никому не расскажу. These terms. Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. 8-й уровень. Так, это понятно. А хату где купить? Непонятно, где я могу взять. Кому нам в итоге потом подходить-то? We're hiring, if you're interested. Ask in the security office. Ну-ка, подожди. See down there is highly classified. А, ну это понятно. Ладно, пойдем туда. Куда она сказала? I've lived in New Atlantis almost my entire life, and I had no idea this place even existed.
The UC certainly excels at keeping secrets. Миссия обновлена, деятельность. Что там? You go on ahead. Been a long time since I've been to А, ты здесь остаешься? Soul system doesn't get Я один иду, да? Это же секретно. Я еще думал, как она со мной пойдет. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. Интересно. Давай поболтаем. President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Не знаю, кто ты. I'm Francois Sanon. Франц Анон. Понятно. I was an admiral during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Captain, please. There are no clean hands in galactic politics. We all do what we must to keep ourselves safe. Which, right now, means finding a way to protect the United Colonies and beyond from additional terramorph attacks. An effort you and my progeny Hadrian have already made impressive progress on. And I'd like to help, though I am curious. Has she shared with you the nature of our little family? Да, сказала. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. Давай, рассказывай. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the Colony War. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlaise. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colony's more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the Colony War ended, he fled, refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him.
want you to track him down and deal with him. However you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Окей. Good. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria. Wolf system. There's a star station in the vicinity. The Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Так, и это все, да? В принципе, это до корабля нас поведет. Нам на корабль как раз таки и надо добежать. Пошли. Ты идешь? Sidonia is an industrial town. The people there tend to be... Talk to you later. Блин, не туда. Ладно, пока на этом все. Там разберусь с весом, с кислородом. Посмотрим. А то так не камильфо бегать. Так что всем удачи и пока.